Bon, je suis Ali Diankoumba, grand client national. On peut dire partout dans le monde entier. Ali Diankoumba, journaliste et animateur de la radio City FM, directeur en même temps. Ok. Aka chef Inisa Sako invité à la radio la vie. Bikuman a tout mon cas. Bikuma, tu sais, Inisa Sako est mort dans le chama de Baboulo. Ni un journaliste qui a invité. Journaliste ni dont tu es invité parce que tu sais quand il est là. Il a khairat et Moru be wasoni kuma minu. Surtout à kuma na minka biwe important Moru be wasona be ba fu beaucoup ça va salatu saba no bebe wasona e mais mami ba do kanye kateme ma chama ko yina so sapode ko so anya wele bi pourquoi abi o détail ani ayo détail bon famille ministre la bi ja beaucoup sababita inna anzalna fi laylatil qadri abita burdaula abita donc ay chama e doni boko mais aya invité pour que kana doni wala buna ramadou doni fana mo kana fasora. Toi en tant que journaliste il est récent Inisa Sako ka bita baroni e ka mule sora la comme importance. D'abord, je suis en tant que journaliste cher, je suis il est réel que Inisa Sako labo a fait kanana radio là. Toujours à barrage moye résultat ni obena million chamo babulu mobile babulu mais c'est pas ça. Là kana radio là kana donner pédante ça veut donner tromper ou chayara et ba kala tu ba kala donc anana kama nana abenye fait la tout à kofe tout le monde va la tege ko vraiment il est meilleur ba ka baranya don ba dimsele ambesi de doit de ka ko so aya vite dumo événement il y a des actualités de na dum lele tuka dite mana kun bi ambala sini ambala donc nambe mori mi soro mi biso ko wala nyi ambode ke donc ko so aya invité bi non ta be sans kono émission fla to madola ere to madola ambe face à face kenai ambe kodo question do yoro ni mori ute yoro minudo amba nyi nga babe jabi donc ko so ambe tuka Inisa Sako wele anga radio so ko mi yar gafo anga radio so ay 50% de ay 68% de ta julakana parce que Côte d'Ivoire ni ansigi Côte d'Ivoire toujours après français c'est Jula avant c'était Jula français maintenant français Jula donc ko so amba émission be ke man gakana maintenant golaya bi mogo minu kan golaya bi mogo minu kan ça dit problème bi mogo minu kan ladirikan juma le bile fait pour que o ka se ka sex Inisa Sako yoro nyini ne ali konte mogo invité ni mogo la ngudo ne dambe muri barakela bela mais dambe Inisa Sala parce que ça ka bara dalul babulu akacha abana ka kede nanta yake amake ne fait o tekni parce que ala te bala ala te koro ala te ba donc ala ni ala wela la ba jabi aka radio ni bise ka radio ni to fo et puis ana site ou fo na bien sûr on a radio City FM mais radio en Côte d'Ivoire ambe depuis FM Machaya donc City FM ambe soro fambe ni be débat ni Moria ni fege wala mo de Allah de Côte d'Ivoire non ta mo la de aya démarrer wa mbala en tout cas ni ya me radio rebe débat que Moria la wulu ya ta en fait wa directeur de ni machallah. OK radio City Jumane 106.1 OK 106.1 voilà. OK ni ko gosi dron et le City FM soro City FM la sigine localité du man la abidjan la civil très civil avenue vite bayoro OK anike ma merci wodi ni bari mu ko so ni dalelo kharati mi kuma fi gokulu saba na fore yina ko hasisi ni red la clé fana bi jirima ka ke gokulu saba de gokulu saba inde wodi be dalalu kono allahumma salli ala sayidina muhammadi ala qadri hubika fihi ibo nano o andadui kuma mbe famna ibitlatu kanatubu allahumma salli ala sayidina muhammadi ala qadri anayatika bihi fukara fly ibitlatu kanatubu allahumma salli ala sayidina muhammadi haqqan qadrihi wa miqdarihi akara sabay donc o la sisa ibina jigituko kana salatu tunzina indita
kuma be famna ka soro dugu fitini do ni bodi ñogon ci ibi sigen kana o dalayilu karati ne tatugu ka atlantia yoro nani o tla yoro nani kelembe sigi kolon fe kelembe sigi bani fe kelembe sigi tilebe fe kelere sigi baba fe mo nani aba masaya sigina dilan ka tigi bla miliela ka dalayilu kuturu bele jele kala o ni mo min ba kala na ni tara se salatu tunzina ma ibi joy na jola sisa o be zukuru anda du dola sisa salatu tunzina de na baraka worla ale fana kam moteur de wuri yoro wi abe fo le mako dalayilu kharati hasisi do o hasisi na bana yoro mina ka konya gira ala la dron iti wuri ka boy fe téléphone masane ka fe iti mako be mina fo ka ke sisa takana tara donc dalayilu kharati fe milu jamana milu dugu milu ala yere ya ka jenna ka musanjabu na ka kunu fa kunu do dalayilu kharati di kuno wala ko so nyafiye kontan ko jugu ya fi nyina bi ngo ina anzarnahu fi laylatil qadri wali allahumma salli ala sayidina muhammadi ala qadri hubika wali laylatil qadri premier man famna ina anzarnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatil qadri man be famna wali nana yo flana allahumma salli ala sayidina muhammadi ala qadri anayatika bihi laylatil qadri jina junima an ko digu muhammadu ala de ko ala qadri hobika fihi muhammadu qadri kabbo nyakan ka tlaka kanu kanu ko bere bala fihi kalila qadri dama man be famna flana allahumma salli ala sayidina muhammadi ala qadri anayatika bihi kabako de beade ni taka laje ki sigi eti talismu wara daira tukuyi ibi to dalayilu karati ne kono sago be bi soroy momri be ni kono du be ni kono nafro be ni kono milliard be ni kono ibi fe wo fe ni na alaburu a bebe ni kono wolo ko sa anga karamo ke ba laylo san ko maw ayen kala gokuru sabala domina ka bo akoma konte shibi de ko bo ngomuna ngonti tade aku wallahi ni matakati nyebi de mesraji me be bodi do wolo ko so mason ka du gokuru saba ina shi do gokuru saba asamana ka bokoran yoro min kono wode inanzar na hu olude kuma kankeli ibe dalayilu yere togot so o yoro dia ma laylatul qadr khairu min alf sara dalayilu to di dalayilu khairat dalayilu mi here donc ola femi be faraka kaka do wole salatu tunzinai ani kana fara burday ne bela gele blasra kaba e rebe soro ko wuri ki do isen kelika ki nyasi alama ki tiga korta ka shi alama ni yitiga korta ka shi alama ka ala subako wurni min li biradi jimalihi man gawayatiha kama yuradu jimalihi khairu bil jummi ala nyaani ni fede setene emi yeleda emi netigi emi yenin donina emi ne ke farsu tigi mi le de were ile le kibe soli kera muhammadu kan ni soli min dogo ni bi yerefe mogo malala kuma te ka jama ne lala ne soma ma wa ne yake ki were kar saka makula adla kun fayakun ala kun sana kun yodla yoro ne kile sika fuita donc wole koso dalayilu karati kadi anyu kudu wole koso ntu ya datugo doni ka datugo pour que anga do kinyawo ni corona ni do kono ka jira mogo la kan donta dama ma dan dalayilu karati de ma kala mala waja kuma nyina kudu ngode fie tuma wotuma ni yamore ibi fantan ne defensita ibo defensita ni o ka soro ketuwi lameni kala mimbe arajo ina wodi kacha mogo mumbe nafa fana soro arajo ina wodi kacha moro mumbe tena arajo ina wodi kacha san joli no beya san joli no be ka mogo makodla ni mi ya donc ale mako madla shiu parce que ala ba yere de sabula kala mala waja neti alayi neti kirai neti kira bonaye nte serifuye awante serifu la digiye kuma be famuna donc awon be ala de dari ala be son mais ala yere ya dugulen to anaka musan jabu anika dumin bela jele ka dien fa nika ala tanifin kremi abeke sisa wode dalailul khairati gereya kana dan gereya ma ame yoro nako misisa che chaman bela jele kamana banidu do muso de ko kana songo bon wakati na kala mala waja o yiknye wakati na do kenbe kata jurle ta pour ko kase ka baro ame yoro na sisa
dɔw yɛrɛ sigini bɛ olu t'a la u bɛna sɔrɔ cogo jumɛn de la kuma in bɛ faamuya n'i ko kɔngɔtɔ ma sini kɔnɔ a bɛ kɛ baara ye dɛ donc o la an ye dalilu karati an y'a nasi de labɛn an ma safinɛ bɔ bari safinɛ bɔla u cayala ni anw k'an bɛ safinɛ bɔ an b'a kɛ différence ye k'a bɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka bɔ o gundow fana bɛ sama ka bɔ dalilu karati kɔnɔ kuma in bɛ faamuya donc an ye nasi min bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye dalilu karati nasi kisɛ kelen n'a tɔni n'i goro kan i mako bɛ ɲini fɛn min na ala b'o di d'i ma mais nka ne kan t'o ma ban ne kan bɛ min ma n'u siginin bɛ o bɛna seri kɛ di kalo sara ka sɔrɔ bonjuru b'o kana baaradaw datugulen don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔla ale jigi bɛ mɔgɔ min kan o yɛrɛ o ka baara jɔlen don donc o la an y'a kɛrɛkɛrɛ ka na ni dalilu karati gɔkuru 3 ye a n'a duwawu an y'a labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban k'a nasi bɔ nasi fitini a man ca n'a dili min bi dɔɔni tɔni tigɛ kɔnɔ dɔrɔn k'a mu i fari la a muli kɔ ka ban e ka taga dɔrɔn ala do kun min n'i sɔn dukɔrɔ o dukɔrɔ bɛ yen n'e taamana ka se a kan du o du bɛ yen n'i taamana ka se yen feerekɛyɔrɔ o feerekɛyɔrɔ bɛ yen n'i taamana ka se ani ala bi sɔn parce que ne de y'i dan e ye fɛn min mu i goro la o de ye soli ye ne ala yɛrɛ bɛ sɔli de kɛra kira muhamadu kan o sɔli bɛ kɛra kira muhamadu kan ni nafa dɔ de ɲinini ye o nafa in mɔgɔ o mɔgɔ farala ne kan k'o kɛ o tigi b'o nafa n'o jɔyɔrɔ n'o sɔrɔ de sɔrɔ kuma in bɛ faamuya donc o kosɔn an mako bɛ mɔgɔ dama dama dɔrɔn na mɔgɔ in man ca dɛ parce que an ye nasi min bɔ a man ca parce que gɔkuru 3 nasi an ye a kelen kelen nasi bɔ 10,2 donc an y'a nasi tilan ka bɛn mɔgɔ dama dɔ ma o mɔgɔ dama in o ye maa 7 ye o maa 7 n'i y'a daminɛ bi ala b'i sɔn daminɛ bi fo ka taa se i salo ma i t'i lajara bi garizigɛko la i t'i lajara bi ala ka tɔɔrɔ ko sira min bɛ tiɲɛni don i kun i t'i lajara bi nafolo ka sɔrɔ ka tiɲɛ i t'i lajara bi n'o ye a b'i bolo a t'i bolo awa i b'a sɔrɔ i bɛ baara la i t'i baara la o ala b'i sɔn donc ale dabɔni b'o o yɛrɛ jate de kama kalama la wadiya an mako bɛ minnu na a bɔkun gɔkuru 3 yɛrɛ bɔkun fɛn tɛ maa minnu bolo dɛ gɔkuru 3 bɔra olu de kama fɛn t'i kun parce que 5 tigi 6 tigi fɛn t'i kun foyi le t'i kun awa 100 tigi don foyi t'i kun min yɛrɛ bɛ bɔ ka taa nasɔngɔ ɲini de ka na denw ma so kɔnɔ e kɔni y'a popo de dalilu yɛrɛ gɔkuru 3 bɔkun ye olu mɔgɔw yɛrɛ de an m'a bɔ faama kama parce que faama olu b'an yɔrɔ dɔn olu bɛ den kana n'o nana ni min ka kan n'i ma biriki bɔ k'a bila an tɛ dalilu da yɛrɛ a nasi kisɛ kelen a waati d'i ma anw bɛ dalilu dɔn e nana e mana ni anw y'a kan yɛrɛ ala b'a d'a ma donc n'i nana ni se b'i ye n'i bɛ se ta fɛ i bɛ biriki bɔ i b'a la an bɛ sɔrɔ k'a da yɛrɛ i ye ni ko min ala b'o kɛ donc mais n'i y'a ye n'a nana sigi arajo la ka wele da kɛ maaw ye k'a jira i la ko min b'i ka i ka so kɔnɔ degun min b'i ka i ka so kɔnɔ tɔɔrɔ min b'i k'i ka so kɔnɔ i ni muso bɛ kɛrɛ la nasɔngɔ ko nɔfɛ a ko ale sɛgɛnna n y'a bɔ ka se sɛmɛni kelen min minɛ yɛrɛ kun o banna ne mako bɛ e yɛrɛ jati de la n'i toro bɛ n kana kɔnɔ ɔhɔ n y'a nasi in dabɔ o de kama n'i sera ma dɔrɔn n b'a d'i ma a dimi ma n b'a ɲini ala fɛ o yɔrɔ bɛɛ i b'a mun dɔrɔn bi bɔ seri masaka ala b'o nɔgɔya k'a minɛ o la fo ka taa bila san wɛrɛ la ala bɛ garizigɛ da yɛrɛ et puis a ma dabɔ ko kelen kosɔn a fɔra ko lelatiri kadiri le ye la nuit de destin awa ala b'i ka destin n'a y'a sɔrɔ ni juguman don ni sɔlatu 3 in kosɔn dalayilu in kosɔn ala b'i ka destin dilan k'a yirima k'a kɛ hakika ye k'a yirima k'a kɛ ɲuman ye ka tila k'a yirima k'a k'i sago ye ka si ani kɛnɛya d'i ma ka nafolo d'a kan ka kunnadiya d'a kan awa a bɛ siri de tigɛ o de ka bon hakili ma kojugu parce que n'i ye fɛn bɔ n'i ye siri bɔ farafin ka sɔrɔ la farafin bɛɛ ye milliardaire ye siri jugu min dani bɛ farafin kan a ma da diɲɛ foyi kan donc n'i ye siri bɔ farafin ka ko la wala a bɛ dilan ne sɔnna fɛn min ma k'a bɛ siri tigɛ kunu fa ya kunu o de ye dalilu karati i k'i sigi k'a kalan a bɛ siri tigɛ i k'a nasi ko a bɛ siri tigɛ i bɛ fɛn min ɲini i t'a sɔrɔ n'i ye dalilu kari i b'a sɔrɔ donc o la dalilu karati anw ma dan yɔrɔ kiri a kalanni na a ɲɛɲinini na o ye don wɛrɛ kumaw ye an faw y'an bila ni min ye ka li tɔni an nɛn kan k'an k'a nɛnɛ ni min ye tisikura la layilu seni ye ale de ye dalilu da yɛrɛ ka an dege a la ka an kala la k'a cogo jira an na an sɔrɔla ka wuri n'a ye ka boritugu a dogoni bɛ minnu fɛ ka t'olu wɔgɔbi ka bɔ ka tila k'a kala u bolo ka na an sigi n'a ye mun kosɔn ni lɔnni danna 1 ma i ma foyi kɛ ni lɔnni danna 2 ma i ma foyi kɛ
n'i ka dalilu dana saba ma i ma foyi kɛ donc dafi ye dalilu ko mɛn diɲɛ fan o fan i b'an ŋunumatɔ de y'a kɔ hali n'an bɛ tu ŋunuma de ka taa kala i fɛ an bɛ taa hali ni k'i t'a di an b'i bato cogo min k'a sɔrɔ an b'o ɲɛɲini dalilu b'o fɛ yen naam c'est tuma o tuma n'i bɛ baara kɛ i bɛ ko daminɛ a surusura ka yɛrɛ o de cɛ ka ɲi an y'a daminɛ mun tɛ se t'o ye fiye 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 n'o y'a sɔrɔ cɛmancɛ mɔgɔw b'a sɔrɔ donc o la a damana ka ka bɛɛ ye mais ka ne laɲini ye min ye mun tɔɔrɔ bɛ nin wagati in na o degun bɛ nin wagati in na o t'a lɔn o bɛna seri kɛ cogo min na o t'a lɔn k'a fɔ bon bɛ sara cogo di a ɲɛ t'o ye o de ta tɛ bontigi don ɲɛ b'o kan dumuni kan ka kɛ denbaya bɛ yen fini kan ka don denbaya bɛ yen baw kan ka sama faso kan ka sama san o san e delila 40,000 bila de la ka taga e delila 50,000 bila de la ka taa san o san den ɲuman bɛɛ bɛ taa seri kɛ bɛ taa sun kɛ i ba n'i fa fɛ ɲinan sira datugula i tun bɛ taa ni fɛn minnu ye baaraw jɔla k'o bɛɛ datugulen don a bɛ kɛ sababu ye ka tugu dɔw garizɛgɛ kɔ ka k'o datugu kelen n'i tulo b'an kana dalɛli gakuru 3 nasiji n'i y'a sɔrɔ k'a mu i tun bɛ min ɲini k'a bila ka taa hali n'a tɛ ala b'a di i b'a bila ka taa kuma de filɛ nin i y'i fa ni baw dege fɛn dɔ de la a man kan ka tigɛ n'i ye mɔgɔ dege ko la a bɛ yɛlɛma ka kɛ laada de ye dugubila de ka fisa laada wuri ye a bɛ to a la dɛ donc o kosɔn an ye mɔgɔ 7 in ta a mana kɛrɛkɛrɛ olu bɛ weelew kɛ u b'o tɔgɔw sɛbɛn an b'a nasiji di u ma n'a nasi dili ma i b'a mun n'i y'a mun ka ban lala ka fɔ fɛn min fɛn fɔra la o bɛɛ i bɛna o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ garizigɛ bɛ dayɛlɛ jinɛjugu bɛ gbɛn adamadenjuguw ka baarajugu kɛliw bɛ tiɲɛ sirinɛjugutigiw ka siriku mun don bɛ yɔrɔ min na ala b'a i tɔgɔ bɔ a la k'a tiɲɛ awa i kamana gɔni bɛ fɛn min na e yɛrɛ t'a dɔn i bɛ fɛn min sɔrɔ i si kɔnɔ ala b'o d'i ma ala b'o d'i ma ni dalɛlɛ harati hɔrɔma ye ala b'o d'i ma ni layilu sani hɔrɔma ye ala b'o d'i ma ni dalɛlu yɛrɛ bɔbaga hɔrɔma ye ala b'o d'i ma ni diɲɛ dalɛlu kanala bɛɛ lajɛlen hɔrɔma ye ala b'o d'i ma ni ala yɛrɛ ka inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ala b'a d'i ma ni o hɔrɔma ye ala k'a tɛ baara wɛrɛ kɛra fo salatu nasiji le dili le ma t'i mu i mu a la dɛ tana t'a la nin y'a tiɲɛ k'o de y'a kɛ o ye nkalon de ye o tɛ gakuru 3 ye nin nɔgɔ in y'a tiɲɛ o ye nkalon de ye i t'a dɔn de i ye nin de kuma fɔ o de kosɔn a tiɲɛna o ye nkalon de ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ dalɛlu gakuru 3 ye n'i y'a kɛ ala b'a kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn i bɛna kana ta wallahi mun kosɔn i y'an wele hinɛ de ma awa i y'an wele jadi de ma jadi bɛɛ tɛ bamuruta ye jadi bɛɛ lajɛlen tɛ wele ka taa mɔgɔ datugu ye dɔw bɛ yen n'i y'a ye n'o ka silamɛya cɛnni don fantanya nɔ don n'i y'a ye dɔw bɛ yen u bɛ bori ka dogo tɛ se ka misiri ma sɔrɔ joli de b'o la dɔw bɛ yen n'i y'a ye u bɛ bori denbaya yɛrɛ ɲɛ fɛn min kan ka dun du kɔnɔ o de tɛ yen n'o tɛ a ka di cɛfarin bɛ yen k'i sigi denbaya cɛ ma i bɛ to k'i kaman kɔrɔta dɔɔni dɔɔni tadi ma faamu de kalama la wajibi ko in bɛ yan ala jɛnna n'a ye ala kɛra jɛnna n'a ye seku ni suyuku jɛnna n'a ye layilu sani jɛnna n'a ye an ye dalilu dayɛlɛ an b'a baaraw la awa an b'a baara kɛ gakuru 3 in nacogo 66 de b'a la ani y'a fitinin ye n y'o fɔ awa an bɛna émission k'a tɔw kan kosɛbɛ ni ala n'a ka kira sɔnna ma a bɛ baara ni fɛn minnu ye a bɛ kɛ cogo minnu na n y'o de f'i ye n ko a nasi dɔ bɛ yen anw t'a bɔ e t'a bɔ maa nasi bɛ na a yɛrɛ ma ni gakuru 3 tɛ maa ni dalilu tɛ maaw ye dalilu si la diɲɛ kɔnɔ maa ye mori toro bɛ n gana koyi awa a yɛrɛ o hamiyaw b'a nasi sɛbɛn o yɛrɛ bɛ na n'a ye i bɛ n'i sigi o bɛ na n'a nasi ne ta kan ka kɛ parfum ye o bɛ na n'a parfum ye ne t'a san e t'a san a bɛ na donc o la kabako dɔ de bɛ dalilu kɔnɔ fango de lamaga k'a jira mɔgɔw la k'a dɔn dalilu karati e k'a kaɲi o a kaɲi i k'a man ɲi o a kaɲi i y'a kɛ o anw m'a kɛla i yɛrɛ m'a kɛ o anw m'a kɛla e m'a sɛbɛn ne m'a sɛbɛn mɔgɔ min y'a sɛbɛn o borokoji ka fisa ne ni e bɛɛ ye parce que o ye sirifu ye o ye ala kɛra bɔnna ye ala kɛra joli de don olu yɛrɛ ma ɲɔgɔn kɛrɛ anw kɔni tɛ olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn labato anw kɔni tɛ donc o la an ka seko olu y'an lamadi ka taa solatu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ma solatu bɛ woroma yɔrɔ minnu na
u ye baara siraw ye ni min solatu nana i b'o kɛ mais dalayilu ka solatu o de sigilen bɛ diɲɛ nafolo ni diɲɛ hɛrɛ ɲinini kan a ka sɔrɔ sisan assalamu alaikum rahmatulahi ta'ala wa barakatuh wolowula fo fila bi wɔɔrɔ ni segi bi saba ni wolowula bi loru ni loru bi loru ni wolowula bi wolowula ni wolowula bi segi ani loru 07 02 68 37 55 57 77 85 Yunus Sapo ay min lakalanya bi ode ay wadala illo khairati bokuru saba abija lame baje kul bele jele ani be be ka tabena ka dabini sisa fuka tabla aywa aban wati bebi sigi ni yara sorala 07 02 68 37 55 57 77 85 awni ci awni baraji ka answani